Bigo Live, ada wanita cantik MS Ray, dia merespon komen aku Iman Al Hidayah. Nyane hayang bikin video klip dengan model wanita cantik enggak? Hayang atuh, heeh. Yeh, Ray bae si Ray. Bae man. Ah, iya mah. Ingin age jadi istri ah. Sok atuh sampeurkeun ka ditu. Keun bae ka manehna nyamperkeun ka desa Cijagamulya, Kampung Iman, Kuningan, Jawa Barat. Nis gak usah ngeluarin ongkos Imana. Si Iman cowok matre ya. Iya ember. Luar biasa, spektakuler. Iman komen dibales, mantap. Nih lihatin dan dengarkan. Ini asli loh. Aku jujur. Aku ketik. You're speak Indonesia, Ray. You're from Korea, Ray. Lalu dia jawab, you're from Korea, Ray. No, I from Philippines. Sige kuya. Ito, sarado natin to. Yan, okay na kuya. Nakasarado na. Yun, tanggol na yata siya.